અંકલેશ્વરના સુરવાડી બ્રિજ પર મોડી રાત્રે ભારે હંગામો સર્જાયો હતો। એક ઇકો કારમાંથી તલવાર, ચપ્પુ જેવા ધારદાર હથિયારો મળી આવ્યા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। કારમાં રહેલા બે વ્યક્તિઓ દારૂના નશામાં ધૂત હાલતમાં હોવાનું જણાવાઈ રહ્યું છે, જ્યારે એક વ્યક્તિ લોહીલુહાણ હાલતમાં મળી આવ્યો હતો અને અન્ય એક વ્યક્તિ કપડા વગર તેમજ મોઢાના ભાગે ગંભીર સોજા સાથે જોવા મળ્યો હતો, જેના પગલે ભારે હંગામો મચી જવા પામ્યો હતો। ઘટનાની જાણ થતાં જ પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી સ્થિતિ કાબૂમાં લઈ કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી। कैसे फाड़ा भाई कपड़ा? एकदम फुल तो हो तुम पीपा के आंखें और ये सब लेके लगा था फुल एकदम कुछ भी है, कुछ भी मतलब क्या होता है? તમારી ગાડીમાં હું કેલા ને આ ભાઈને ગાડીને હાંબે હું કેલા પૂછી લો क्या क्यों भाई? આ ભાઈની ગાડી આવડે ને હાંબે હું કે રોડની વચ્ચે हाँ गलत बोले थे भैया कि हम लोग फैमिली वाले हैं, बाल बच्चे वाले, मुझे लिफ्ट चाहिए, ऐसे आए सब तो तुम यहाँ आके क्या किए? यहाँ आके नहीं, मुझे यहाँ आके मुझे कपड़ा वपड़ा फाड़ दिए थे। कैसे फाटी है? किसने फाड़ा? तलवार क्यों रखा है इसमें? तलवार है और चप्पा सब मेरे को पटक के मारा है ना, सब वीडियो है मेरे पास। मेरा आदमी लोगों ने बना के भेज भी दिया और चले भी गए। और तुम्हारा है ना, तुमको क्या रहे बताओ ना, अभी क्या कर रहे हो बताओ? मैं दारू पीने आया था अंधेरा में जो तुम्हारे भी हो, वहाँ पे। जो भी हो, जो भी हो, तुम लोग ऐसे मारोगे क्या? तुम अभी क्या कर रहे हो बताओ? हाँ? घर जा रहा है बीवी बच्चे के पास। हाँ, मतलब किसी को कुछ भी बोलोगे? हाँ? किसी को कुछ भी तुम लोग बोलोगे? क्या दादागिरी दिखाओगे? दादागिरी कौन दिखा रहा है? हाँ? कहीं नहीं, फुल रंग तुम से। मारोगे मुझे? मैं खुद भैया हूँ। ए भाई हो, मैं खुद भैया हूँ, समझा? मैं खुद भैया हूँ, हाँ तो फिर समझा? और तू वो नहीं करने का।